Raiden, nice one. I literally invented one. Sab kambing. Sino katapat ko? Esmeralda. Tol. Oh, rare na rare sa akin yan. Mobile Legends. Paano lucky box? Ang lang yan. Seconds till the enemy Galing ko sa Lucky Box mo na eh. Smash them. Ano lucky? Deployed. Ano mo ba kung ganahin kong itlog? Reinforced with modernized gear. Kagi ka? Ba't mo kinain? Protein. Kuya iluwa mo. Kuya iluwa mo. Protein. Protein yun eh. Kuya mo nun. Kuya iluwa mo yun, tila. E. Ay, gagis. Don't worry. Saber Squad is on home. Our duty is to protect the Lata, and we are proud of it. We do everything possible to make criminals pay. As the new sword and shield of Saber Squad. We fight for peace. First blood. In the name of Valkyrie! You have slain an enemy! Initiate retreat! I hunt not only outlaws, but also contagious evil. Ally has been ready for next command. An ally has slain the turtle. An enemy has been slain. We fight. Ally has been an enemy has been slain. Ready for next command. Launch attack! Our duty is to protect the Lata, and we are proud of it. Elf is not ready. Mission confirmed. Forge the Lata! Request backup possible to make criminals pay. Enemy rampage. Freya requesting backup. Shut down. Killing spree. Bro, Has been slain. ang gagawin yan. Push lang guys. Nice trade. Nice trade. Tiwala lang sa trap. Valkyrie power. Andyan na, Esme. Modernized gear. Kahit Not a bad 20 pa yan. idea, is it? Gago ka lang ako lalaki itong room natin. Launch attack!
Eh, putang ina, nagsisekond. Napakatapit na ito. Sword and shield of Saber Tara pre, Squad. patayan pre. Malulumpo yan pre, di na makakalakad yan 3 years. Di ba? Tumakbo. Andito na ata pre. In the name of Valkyrie, Pre, andito na ata pre. Ginagawa. Pre naman. Ano naman dito Ay, kalaban pala. Tinutuloy nyo pa. Kala ko bot. What in the fuck is you? Yes, that's true. To the, yes. 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 Look, classic to turtle pre. Nice one. Patayan. Pre, malulumpo yan pre. your team destroyed Pasok, the bataan! Di na nakakalakad yan. Yan. Don't worry. Saber Ano ba Squad yun? is home. Push yun. Oo, tol. Huwag nyo Hindi ako makabalik. Putang Huwag magkakastats. You left, remember? Ready for next command. Di ba? Sabi sa'yo, Nito magjajakol. sabi ko sa'yo, saan ka lang yan? Huwag si Albert ka lang eh. You should trust the ano. Prasis. Di ba? Yes. Valkyrie power Kasi, reinforced with modernized andyan nata. Di ko ka pre. Is it? Kasi we want to lose one. Yes. Because, when the, di ba? O, di ba sa'yo eh. Ano mo, tama na naman ah. Paano pag kumanang ka sa kaliwa, eh didiretso ka palikod? Eh, paano mo matasampay yun? Gago. Mag-zip ka ka. Paano mo masasampay yun? Ito lang. Ano? Push lang ako to lang. Ba't A nice trade. yun? Langga lang yan na. Gago yung Esme. Yun na, uy! Dapat pinapatama mo ultimo Carmila eh. Di ba? Kasi kung pinatama mo, mas namatay ako na mas maaga ron. Where's Esmeralda? Di ba? Hindi na nawala. Nandiyan lang yun pre, nawawala lang. Ay, lapag ka poster tol, missing. We do everything possible. Patay yung Zas, no? Hey. Patayan pre. Pre, patayan. Ulti nga dyan, In the idol. name of Valkyrie. Yan na, patay na. Bus yan. Patay na. Ayan na. Ayan na. Putsang gala, nag-trigger. Ang galing nun. Pusang gala, grabing trigger. Kinuha mo pa. Yung ina, Mark. As the new sword and shield of Saber Squad. Pinagalit mo ako, tol. Sensya ka na, ha. Sakit. Tol, nari tol. Tol. Binight time ko lang. Kasi nagtutortle yung ano. Player. Scripted. Sana nag-iisip ka, tol. Scripted. Ginawa ko rin yun tol para pumunta sa akin yung Carmila kasi, di ba, kailangan nilang pitasin yung Tama mga. lang. Kasi pag nag-turtle sila ron, so pinunta nila yung Freya, gawin ko gusto yun. Oo. Iba yun. Hindi makakakot tol. Oo. Hindi Bakit makakalakad. yung sarili mo na? Putsang galat, natatlo, inapapat yung liliman. Uy, putsang galat, sinampo. Flicker out pre, flicker out. Pusang galat. Sa. Kaya mo sa? Ubus. I got you, sa. Sa. Gusto nga lo. Patay ang gago. KS2. Walang SS tsaka ulti to. Wala. Isa. Ito. Patay ito. Ay, putsang galat. Mensch. Trash talk yun. Hey. Baka na-miss ka lang. Pre. Saber Squad. Ay, gago, may isa pala yung ano dun. Si Raul yun eh. Wala ng SS tsaka ulti tong sas oh. Valkyrie power reinforced with modernized gear. Not a bad idea. Thank you ah. Ina mo. Naglalag kasi. Naglalag. Tara. Carmila. Ibig sabihin masarap talaga. Ubot. Hey. Ayun na, ang shopping umanta eh, no? Kaya kinukuha tayo sa magdap mo. Ay, patay ka. In the name of Sige, ubos yan. Ubos. Patay ang gago. Ubus. Yan na yung ano, na-tail yet. Bago na sisira rotation ko dito ah.
Putsang ka na, bag tayo ah. Bakit ganun? Di dapat ganito to ah. Then. Enemy has Don't worry. Saber squad is on call. Gago Kaya- sa'yo, huwag mo ibagay yung mid. Huwag mo ibagay yung mid. We do Kaya pag ako nag-serious mode, di mo na ako makakausap. Uy. Tanggal ako na, papatahimik na bigla eh. Our turret has been destroyed. Balik na to sa pagiging gagi, tol. Oy. Oy. Slain an enemy. Tanga mo, diyan ka dumaan. Papasak ka ba? Kaya. Eh, you know. Asan na yung Natalia? Proud of it. Ayun o. Ay putang ina, masakit yan pre. Joke lang. We do everything possible to make 1,000 Lord. criminals pay. Gogo pre. Sabi ako maaga to. Going to me? Natalia? Nagdadala ng tae? I hunt not only outlaws, but also Oy. contagious evil. Oy. 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 Uy, gago patay. Don't worry. Saber squad is on call. Patay din, nice one. Spree. In the name of Wala. Kaya... Ang bait mo na eh, no, ng Freya. Yung hindi mo yun, binibigyan mo sa akin blue buff. Ang bait niya, pre. Eh, pre, patay ka. Gago, naglog. Taas ng ping, oh. Dip kayo. Gago, dip. Lalim yan. Lalim ah. Lalim yan, gago. Tara, naliman natin. Naliman daw natin eh. Gago, maubos tayo yan. Huwag kayo mag-dip. Andiyan na tayo. Modernized gear. Talia? Not a bad idea, is it? Tip. Ano magandang defense dito? Brute first, brute We first. fight for peace. Walang magtatangkang patayin ako. Sila LQD mauubos protects eh. the Latam, and we are proud of it. Launch Ano papatay? Ano papapocus ko sa ceiling ko? Sa gabi, tada. mission. Patay kang kinabuhi. Request. Oh, Laila! Laila! Patay ang Natalia. As the new sword and shield of Saber Squad. Pangina ka pa eh. Ay! Balik ko. Fuck, pangina, pinahamak ko ako, Chip. What in the fuck? Uy! Gano'ng sakit. Patayan pre, walang ulti yun. Putang ina, nag-ulti sa likod. Putang ina mo! Pre, ano, kumbaga sa volleyball, backset yun, backset. Oy, 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 Natalia. Natalia, pinapatay ang Laila. Patay ang gago. Petri, Petri. Mo. Hindi. Late game. Tanggala, lakasan tong sas pati ano. Lakasan tong sas tsaka ano eh, Natalia eh. Turret has been destroyed. Yan, anong sas, ano, low. Paano sila? Wala nang Hindi ulti sa... pre. Sino ba Wala tayo? nang ulti sa ko. Oy! Putang Uy! ina nyo. Walang ulti yung sas pre. Walang ulti tsaka SS yan. Gago tol, mag-isa ka lang dyan tol. Oo. Nasa Patay likod. kang kinabuhi. Patay kang kinabuhi. Nice one. Turret is under attack. Nice, Laila. Dep lang ng dep. Oo, dep ka daw pre, dep lang dep. Contagious evil. Tsanggala. Hirap bumusos pag baog ah. Ginagawa na ako.
Valkyrie Tower reinforced with organized gear. Diba? Not a bad idea, is it? Magano na ako? Pre, ang tibira sa kahit di ka mapapatay ng Laraya. Brute force. No, don't do that, please. Don't do that. Wag ba yun? Hindi, Yeah. hindi. I hunt not only outlaws, Highly but recommended also anti-cuiras. evil. Luma na yun. Oo. Yun talaga Luma eh. yun. Mga antik talaga, di ba? Like, Antik mo yun eh. Tara pre, potato, potato. patay ang kinabuhi. Sabi kasi patay yun eh. Ikaw magsusulutol ha. Paano bumalik? Ayun, tangin ang lupit. Our duty is to Lutan protect ako dun the ah. Latam, and we are proud of it. Patay Patay pre. itong kinabuhi. Patay itong kinabuhi. Patay ang kinabuhi. Natayot. Anong gagawin? Ito sa baday. Aw. Bago pre, Patay wag mo. ang kinabuhi. Patay ang kinabuhi. As the new sword shield, Wala nang gagawin yan. Anong gagawin yan? Eh. You destroy the forest. Uy, galing kumanta ni kuya. Huwag kayong magpapaunti-unti. Panabakbak, panabakbak. Panabakbak, kaman ang dessert. Lambot, lambot mo naman. Pinalita, Ba't ang lambot mo? pinalita, Ba't ang lambot mo? Victory!